Hello everyone! For today's video day guys, so ba na day ko manguha ninyo og tuway. Umao dayon day ni akong nakuha guys, lantawa day ni medyo gamay-gamay ra day ni siya. Pero okay na kay masud-an man gihapon. Ug ako anay dayon gihugasan diriya. Ug diriya po day guys, ipakita ko day kung unsay kilay-anan sa tuway. Mao day na ang kilay-anan sa tuway guys, kanang naay baglis. Pero gamay lagi gihapon ni guys. Pero at least masud-an gihapon. Ug diriya po day guys, na ako nakita medyo dako-dako. Medyo nadugay pa day ko diriya kay naglisod ko. Ug mao day na guys, so medyo dako-dako day akong nakuha lang tawan ninyo guys. Ug diri aday guys, napay akong isa nakitaan. Pero murag gamay-gamay ra pod ni siya. Ug ako dayon gihugasan guys, ug mao day ni guys duha ka buok gamay ug dagko. Ug nari pa pod day diri guys, medyo dako-dako pod ni siya lang tawan ninyo guys. Duha day akong nakuha diri guys, puros dagko. Ug lami kayo ning tuway guys, gisahon guys na pinamaya-maya. Ug butangan og sili. Ug mao day ni guys akong duha nakuha guys lang tawan ninyo, dagko-dagko gid siya. Ug nari po day guys akong nakuha guys so dako gihapon. Ug nari na po day guys nakakuha na pod ko diri Medyo gamay-gamay po day ni siya pero hamok na may ako nakuha og kira gihapon. Bawi naman po. Mao lang day ito. Thank you for watching.